जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो को मुझे स्वागत करुच्ची। आ पूर्व वीडियो रे आपको देखी कि आपको जमीक कि काकुड़िया जाइए लक्ष्मी नारायण मंदिर किसी भ्यू देखी से गाँव दृश्य देखी। तापर नेक्स्ट वीडियो आमर पड़ता स्वर जाइए जगन्नाथ मंदिर भी किसी दर्शन करी आपण वीडियो मध्यम बहुत सारा किसी देखी शिव मंदिर भी देखी स्वर में। आउ बर्तमान फाइनाली मुझे पहुँची जाइए आम खईरा अंचल पातरखुंटा गाँव में गोटे शनि मंदिर 2 वर्ष हम तार प्रतिष्ठा होती। आपण मानक भी जनईदेवाई चाहूँगी कि कहीं आपण मैंने भी मंदिर को आसतु। आउ मंदिर व्यू बहुत बढ़िया और मंदिर बहुत सुंदर भी कारुकार्य भी होती। बर्तमान फाइनाली मुझे पहुँची जाइए पातरखुंटा गाँव में शनि मंदिर किसीटा व्यू चेक करने। तो चलतु आमर जड़े मऊसा बस मंदिर विषय किछटा कथा हवा तापर आपण मानकु आम पातरखुंटार जो शनि मंदिर अच्छी आउ तार भगवान को भी दर्शन करेबी आउ किछटा मंदिर व्यू देखेबी जोटा कि आपण माने आसीबे जोटा कि आसिया पय आपण माने बाध्य हेबे। आउ गोटे प्रॉपर लोकेशन देखौची वर्तमान मु जो जगह अछि माने 4 छकी रास्ता पूरा एटा बुझिले कि नाही। तो देखि पारथे वर्तमान एपटे गोटे रोड जाइछि देखि पारथे एपटे कईथ गड़िया देकी पाइकी पड़ा फतेहपुर को एपटे गोटे रोड अच्छी आपण माने आसी पारिए। आउ देखंतु वर्तमान ए साइड रे देखंतु ए साइड रे देखि पारथे वर्तमान दामदरपुर आउ कुपारी साइड जदि आपण माने आसुन सारिसुआ देकी आराम से आपण माने आसी पारिबे। आउ गुटे देखंतु प्रॉपर लोकेशन आउट देखौची पूरा एटा मेन लोकेशन टा देखंतु। बर्तमान ए जो लोकेशन टा आपनको देखेइली ए लोकेशन टा हम जो खईरा बाटे जदि आसुचंती कि सुंदरपुर देकी आसुचंती बालेश्वर बाटे जो बने आसुचंती मेन रोड एटा आराम से आपण माने आसी पहुंच पारिए। आउ गोटे लोकेशन आपन देखौची कि देखि पारथे वर्तमान ए जो लोकेशन टा देखुचंती तो एबाटे हमर सारिसो वाटरफॉल जो फेमस एबाटे बाट अच्छी आ पातरखुंटा हाट को रास्ता ए लाइन है। आ तो चलो एबे हम लेट न करी मौसा जने बसती एठी मौसा सहित किछि कथा हवा मंदिर विषय किछिटा जानिबा। चलो मौसा आम टे कहबा आपन नाटा टिके आपन सनातन पात्र बर्तमान तो आम सबुआड़े गाँ गाँ बुलिकी गाँव जो दृश्य आ गाँव जो बहुत पुराना काले जो मंदिर जो सब वीडियो माध्यम पब्लिक मानक देखा जेहेतु आम आज पात्रखुंटा को आसीचु कि आम शनि मंदिर को वीडियो बनाई तो आम शनि मंदिर किसी रहस्य आ शनि मंदिर जो आम केते दिन हम स्थापन होता विषय टिके खाली पब्लिक मानक जन स्थापन केते वर्ष है आसाम की पचार कहीदे किंतु एठी बहुत भक्त आसुचंती बहुत रोग वैराग भल मंद होचे जहाँ मनोस्कामना पूरण होचे हो जाए हला पर से भोगराग करचंती होइते जान सत्य आ मंदिर रहस्य तो किछि थिबो रहस्य थिबो एई तो रोगी माने सब आसुचंती कार भल हो जाउचंती। मौसा कहउचंती कि एठी जे भी मानसिक माने रखुचंती मानसिक तांकर पूर्ण होची हला आ बहुत लोक आसुचंती ना बहुत बड़े लोग शनिवार दिन पूरा जाम संक्रांति दिन पूरा जाम शनिवार दिन पूरा जाम संक्रांति दिन पूरा जाम कहीं ना ये मानसिक जी रखुचंती तांकर पूरण होची हला। आ चलंतु मौसा जेमती कहले एठी रहिबानी चलंतु मंदिर आपण मानक किछटा व्यू देखैबी चलंतु मंदिर भगवान को भी आपण मानक दर्शन टे करे आम पब्लिक माने जो माने हमर वीडियो देखुचंती आ सेमान को भी टिके हम दर्शन करे चलंतु लेट न करी चलंतु कोन बर्तमान मौसा पाखर तो आम किछटा मंदिर विषय रहस्य जानिले आमर गाँव रे भी आमर वयस्क लोक अच्छा जमती कि आम मौसा सम्मान लो सहित चलतु टिके ठू प्रतिज्ञा नवा ये आमर हूँ आमर पात्रखुंटा जो शनि मंदिर अच्छी तार विषय रहस्य आउ केते दिन हम मंदिर केते दिन लगी मंदिर माने जो बन कारुकार्य कर दिन लगी ए गाँ विषय टे रहस्य टे जाना आपण नाटा टिके कहबा हम पब्लिक को मो ना क्षीरोद जेना हौ आमे तो आज आसिक आपण गाँव में पहुँचीचु सबुआड़े आमे जाऊ सब गाँव को जाऊ वीडियो बनाबे आज यही गाँव में आम पाली आज आसिक गाँव में पहुँचीचु
ଆଉ ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିଥଗଡା କଇଥଗଡିଆ ଆମ ପାତ୍ରଖୁଣ୍ଟା ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗାଁର ଲୋକ କେମିତି ଆଉ ଗାଁରେ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏ ଗାଁର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟ ଟିକେ ଆମ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁ ତ ଆମର ପାହାଡ ପାଦ ଦେଶ ହଁ। କହିଥଗଡିଆ ପ୍ରଥମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଁ କେଉଁଝର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବୋର୍ଡର ପୁରା ଶାଖାରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ 4 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ଏଇତ କଥା ଆଉ ଗାଁ ତ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଲ ଲୋକ ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ହଁ ଏଇଆ କଥା ଆଉ ଆଉ କଣ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଆମର ହେଇଛି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଲାଗିଥିଲା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ହେଇଛି? କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ଦିନ ପଡିକି ରହିଥିଲା। ହଁ ସେ ଶନି ଙ୍କର ପୂଜକ ହଉଛି ସେ ଦେଉରୀ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ମନା ହଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବକ ହଉଛି ଜଣେ ହଁ ଦେଉରୀ ସେବକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଏଣୁ ତେଣୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଉସା ଯେମିତି କହିଲେ କି ବହୁତ ଆଡୁ ଲୋକ କୁଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂରଣ ହଉଛି ହଁ ଏଠି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନହେଲେ ଆସିବେ ହଁ କାଲି ଗାଡି ମୋଟର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଆମ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ଆପଣ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଦାନ ତ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହଁ କାରଣ ଇଏ ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା ସବୁ ହଁ ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ହଁ ଯଦି ଦାନ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ। ହଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ନିହାତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି କିଛିଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ବହୁତ ବଡ ଟାଇମ ଏଟା କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ କିଛିଟା ଭିଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ବାସ୍ ମୁଁ ବାସ୍ ତ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯୋଉମାନେ ଘରେ ବସିକି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଭିଉ ଚେକ୍ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଠିକ ଯିବା। ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଆମ ପାତ୍ରଖୁଣ୍ଟାରେ ବି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପିଲା ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସ ଆମ ଗାଁର ଶନି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାଅ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ମନୋଜ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ହଁ ସବୁବେଳେ ହଁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ପବିତ୍ର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର। ବାସ୍ ହଁ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତମ ନାଁଟା? ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ତା ନାଁ ବି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଲାଜ କରି ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମାନେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ ଲାଜ ପ୍ରାୟ କିଛିଟା ଛୁଆ କରନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ଯାଉ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ ଖାଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ଭାଇ ତମେ ଶନିବାର ଦିନ ଆସିବ ଏଠି ଭିଉ ଦେଖିବ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବ ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆମର ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏବେ ପୁରା ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯେମିତି କହିଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବି ସବୁ କହିଦେଇଥିଲି କରିପାରିଲିନି ଆଉ ସରି ଆଉ
क्षमा करिए कि मंदिर भ्यूटा आपको देखा दूचे चलत मंदिर भ्यूटा देखा भिडियोटा को एंड करिया चलो। तो बर्तमान पहड़ पड़ी बर्तमान भी टिके आपको कष्ट अवस्था करी आप दर्शन करूँ आप दर्शन करनी है जेहतु आसी फेरिक जाना दर्शन करनी सागे सागे दर्शन कर कहीं कहीं किसी भी कहींपारते पहड़ पड़ी ना तो आपको देखा। तो एमती किसी भ्यू अच्छी देखिपे भितर साइड एमती किसी भ्यू अच्छी देखिपे एपटर यज्ञ कुंड बर्तमान चलते बाहर किसी भ्यू आप देखो। सांग मैंने फाइनाली मु आसी पातरखंटा शनि मंदिर को बुलायापाई आपण मानक बुलायापाई आसी फाइनाली व्यू केमती लगिला आ दर्शन करेली लुचि लुचिका केमती लगिला तो प्लीज टे कमेंट करंतु लाइक करंतु आदि इच्छा हो सब्सक्राइब करंतु न कले चलियो हला देखि पारते वर्तमान पूरा गाँव व्यू देखि पारते केमती पब्लिक पूरा जाम एते जोर घर आउछ समस्त बाहर आसी होउछन।